لیکن آئین اور پاکستان یہ ہمارا سانجہ ہے، ہماری اوپر سے ہمارے خون کا قطرہ اس کے لیے حاضر ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلک کی، ہمیں اپنی پارٹی کی یا کسی سے وابستہ کی، یہ آئین پالتا ہے، ملک پالتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارا اسلام اور دین اور مذہب، تو اس لیے ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا اپنے شکل کا. تو یہاں بائندہ صاحبہ سے میں کرتا ہوں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بات کی ترجمانی کرتے ہوئے سمجھیں. بہت شکریہ. اور کیا یہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو خود قومی ہیں اور پاکستان سے قرآن ہیں؟ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے ماتھے پر ایک بزرگ ترین شخص کی چہرے پر جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں وہ اس طرح کا پاکستان کا عالم ہوا ہر کسی حرکی کے ساتھ. پولیٹیکل سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن یہ جوڈیشری میں بھی داخل ہو گئے. جوڈیشل امور کو عدالتوں میں رہنا چاہیے، لیکن وہ پارلیمان میں بھی اور انتظامیہ میں بھی داخل ہو گئے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم جس چیز کو احساس نہیں کر رہے کہ ہم کون سی قوم ہے. ہم وہ قوم ہے جس نے اپنی اس 70 سال میں اس طرح کھایا پیا، نعرے لگائے، ہوائی فائرنگ کر کے نمائشی ہم نے کنزیومرزم کی کہ ہم اب اتنی بڑے قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگلی 4 نسلیں ان کی کمائی جو انہوں نے کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں. ڈکار بھی نہیں مارا، وہ قرضے ادا کرتے رہیں گے. اگلی 4 نسلیں وہ جو کمائیں گے وہ ہم نے جو لگا دیا، کھا لیا، ڈکار مارے، پارٹیاں کی، دعوتیں کی، ہلا گلا، شور شرابہ، ہوائی فائر، وہ جو کچھ ہم ہیرے جواہرات ہم نے خریدے، مرسڈیز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے، اس سے نیچے بات ہی نہیں کی. امپورٹ کیے، امپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور قرضے چڑھے. یہ قرضے جس ہماری نسلوں نے، میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے، میرے پڑ پوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں. چین میں جب چین ایک بھوکا غیر ترقی یافتہ ملک تھا، وہ چائے منگاتے ہی نہیں تھے، وہ وائٹ ٹی پیتے تھے، کہتے تھے وائٹ ٹی ہے. وائٹ ٹی کیا ہے؟ ابلا ہوا پانی بغیر پتی کے، پتی نہیں افورڈ کر سکتے. وہ ابلے ہوئے چاول ان کی مین ڈش ہو جاتی تھی، وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. نہیں انہوں نے اس طرح کھایا کہ وہ چرگے بھی کھا رہے ہوتے، وہ تکے بھی کھا رہے ہوتے، وہ اور نعرے لگا رہے ہوتے اور خوش ہوتے ہی، سوچتے ہی نہ کہ کس کے منہ سے نوالا نکالا جا رہا ہے. اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، تو ہمیں آج سوچنا ہے. پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو میں عرض کروں گا، میں مختصر میں ختم کر رہا ہوں اس کو. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یعنی اور کور ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں. کیا
आइन का ये तकाजा है कि नहीं है। अब हुआ क्या है कि असल इशू ये है, जब भी आप इसको इस पे सोचेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए कि नहीं, और इसको उलझा दिया गया है कि बेंच 7 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर बेंच था, बेंच किसने अपॉइंट करना था, फुल कोर्ट बेंच क्यों ना हुआ, फुल कोर्ट लाते, फुल कोर्ट 15 का अगर चीफ जस्टिस बंदयाल बना भी देते तो दूसरे ग्रुप ने कहना था 2 बंदे इनसे निकालो, क्योंकि वरना उनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। 15 में मेजॉरिटी बंदयाल साहब की रहती है। वो उन्होंने दूसरों ने कहना था ये एजाजुल हसन को और नकवी साहब को निकालो, वो फिर अब 13 जब रह जाते, 13 में इनकी मेजॉरिटी हो जाती। अब 13 में जब उनकी मेजॉरिटी होती तो इस ग्रुप, पहले ग्रुप से ये आवाज़ उठती कि अगर एजाजुल हसन को और नकवी साहब को इसलिए निकाला गया है कि वो उन्होंने रेफरेंस कर दी थी और प्राइमा फेसी व्यू दे दिया था चीफ जस्टिस को लिख के कि इस पे सो मोटो करो, तो जिन जजेस ने 4 जजेस ने अपनी हतमी ओपिनियन दे दी है, अतर मिनल्ला, मंदोखेल, मंसूर अली शाह और या अफरीदी, उनको निकालो। अब वो निकाल दो तो चीफ जस्टिस की बरतरी हो जाती है। अब ये कहाँ रुकना, ये डाइवर्जनरी है, ये बात डाइवर्जनरी है कि बेंच किसने बनाना है। भाई असल बात ये है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। सो असल इशू ये है, उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशूज उठाए गए हैं। अब इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, ये मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है? कि जी वो फौज कहती है हम नफरी नहीं दे सकते, वो रेंजर वाला इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हम रेंजर नहीं दे। लाहौर में वकला कॉन्फ्रेंस जारी है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें वो कर्ज अदा करेंगी। एतजाज़ अहसन ने कहा कि हमें सोचना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती है या नहीं। असल बात यह है कि 90 दिन में पंजाब और केपी में इलेक्शन होने चाहिए। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। यह कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल की फैसले से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूँ उसको जब तलब करेगी अदालत वो आएगा
तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड with the Constitution, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े है कि सिपा सालार हमारे साथ है, पर मैं कहता हूं अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी ओबेड एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you. बहुत शुक्रिया चाई साहब। मैं थोड़ा सा शब्बर रज़ा रिजवी साहब ने रिक्वेस्ट की है, हाँ जी, मैं उनको ज़रा जाना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शब्बर रज़ा रिजवी साहब को करवा दूँ प्लीज़। शब्बर रज़ा, मैं एक मिनट, मुझे हर 4 घंटे बाद दवाई लेनी होती है, तो मेरा रोज़ा भी नहीं है। आपकी इजाज़त से मैं ये गुनाह करता रहूँ। खा लें। शब्बर रज़ा रिजवी साहब। सीनियर वकला और माहिर कानून की कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाहौर में जारी है। एतजाज़ अहसन इजहार ख्याल कर रहे थे।